في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Anda sekarang duduk bersama seorang syekh yang membimbing hafalan Al-Quran. Dia membenarkan cara Anda membaca dan hafalan yang telah menjadi kurikulum Anda, baik untuk Anda maupun anak Anda. Setelah Anda selesai dari seorang syekh yang membenarkan ayat yang dibaca, tanda-tanda bacanya, hukum tajwidnya yang akan Anda hafalkan, kemudian Anda pulang ke rumah. Bagaimana menghafalnya? Banyak sekali pertanyaan macam ini yang masuk pada saya. Ya Syekh Fahad, bagaimana menghafalnya? Seperti apa caranya? Insya Allah saya akan jelaskan. Pertama-tama, perhatikan dengan cermat dan dengan izin Allah, Anda akan menguasainya. Kita ambil surat Al-Insan yang akan sama-sama kita hafal. Surat ini jadi kurikulum hafalan. Bagaimana caranya? Bukalah mushafnya. Kemudian baca seperti biasa dari mushaf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan dengan tartil. Harus dengan tartil karena Al-Quran tidak seperti kitab yang lainnya. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Kemudian ulangi lagi. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Kemudian coba tutup mushafnya. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Coba perhatikan untuk yang ketiga kalinya tadi. Pertama saya baca dengan menghafal dan lalu saya membuka mushaf sebab belum hafal benar. Yang keempat lalu ulangi lagi. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Sekarang Anda sudah menghafalnya. Lalu pindah ayat kedua. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Seperti ayat pertama, ulangi kedua kalinya, ketiga, keempat, kemudian tutuplah mushafnya. Jika Anda sudah yakin, mulai pada ayat yang ketiga. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Jika Anda sudah hafal 3 ayat, kembali ke permulaan dan ulangi lagi. Rangkai satu ayat dengan ayat berikutnya. Maksudnya jika ayat yang pertama sudah yakin Anda hafal, demikian juga dengan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kembali ke muka dan rangkai semuanya. تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Dan setelah itu, bukalah mushaf kembali dan baca ayat nomor 4. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Lalu ulangi seperti tadi dan tutup mushafnya. Dengan cara seperti itu, maka dengan izin Allah, Anda bisa menghafal 1 halaman. Jika Anda mentargetkan setengah halaman, Anda sudah hafal dan ulangi lagi. Jika Anda mentargetkan 1 halaman penuh, hafalkanlah separuh dan ulangi lebih dari sekali. Kemudian lakukan pada separuh yang kedua, sehingga Anda hafal 1 halaman penuh. Apabila Anda sudah hafal kurikulumnya, ulangilah sekali, 2 kali, 3 kali, hingga 4 kali. Ayat-ayat yang Anda sudah yakin hafalannya, tutuplah mushafnya. Dengan cara seperti ini, bismillah, hafalan jadi mudah dan kuat mutqan. Bila Anda menghadap syekh, dia akan senang, dia akan suka dengan Anda atau anak Anda, sebab Anda telah menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang bagus. Sampai kapanpun, jika Anda menghafal halaman, cobalah membacanya dengan cepat. Pertama Anda mulai dengan tartil, lalu lakukan dengan cepat. Ini bermanfaat untuk murojaah jumlah yang sudah banyak. Dengan izin Allah, semoga Allah memberikan taufik pada Anda. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي
المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. Kisah kami bersama Ahmad Musalam masih berlanjut. Masih ada hal-hal ajaib yang belum Anda saksikan. Saya sengaja membuatnya kaget dengan pertanyaan sulit, tapi malah saya yang kaget dengan jawabannya. Surat apapun saya siap. Surat Al-Hajj, saudaraku, berapa jumlah ayatnya? 78. Iya, Masya Allah. Baca halaman terakhir dari surat Al-Hajj. Akhir halaman. Akhir halaman surat Al-Hajj. Iya. Iya. Wajahidu fillah. Tidak, itu akhir ayat. Akhir ayat. Tidak, saya ingin akhir halaman, bukan akhir ayat, yaitu alat permulaan halaman. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Dengarkanlah dia, luar biasa. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lah wa in yaslubhum az-zubabu shay'an la yastanqizuhu minhu ضعف الطالب والمطلوب. Semoga Allah memberkahi. Baiklah, ayat yang tadi baru saja Anda baca itu 10 halaman ke depan berikutnya, bagaimana bacaannya? 10 halaman berikutnya, apa Anda tahu itu? 10 halaman berikutnya. Iya. 10 halaman berikutnya saya sudah siap memberi hafalan. Silakan. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Surat apa ini? Masya Allah, Tabarakar Rahman. Surat An-Nur ayat 21. Masya Allah. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Jika saya ingin penjelasan dalam bahasa Inggris misalnya, apakah Anda bisa menjelaskannya? Dalam bahasa Inggris? Iya, dalam bahasa Inggris ya. Or making your Christ on the present, for still Christ, more Christ. Serve our Christ on the right, no back to Allah. Semoga Allah memberkahi Anda. Saya ingin Anda membaca ayat ke-67 dari surat Maryam. Anda ingin saya membaca? Ya, ayat 67 dari surat Maryam. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه
وعملت فيه عاملا ومعلما. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Itu surat apa? 30, 31, 32 surah Luqman urutan 31 Makkiyah dan jumlah ayatnya 43. Masya Allah, tabaraka rahman. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Ini adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman 411. Iya, Masya Allah, tabaraka rahman. Baik, kalau بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هو الباطل. surat apa itu? Itu adalah surat Al-Hajj. Al-Hajj. Al-Hajj? Masya Allah. Bacalah, Madaniyah. bacalah. اقرأ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Sebagaimana telah kita sepakati, ada rahasia-rahasia penting sekali yang akan membantu Anda dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, surat apapun yang akan Anda hafal, bagilah ke dalam makna-maknanya. Al-Quran seluruhnya adalah makna-makna. Misalnya kisah-kisah, hukum, atau jenis lainnya. Misalnya, Anda ingin menghafal sebuah surat dalam juz amma, yaitu surat An-Naziyat, yang bunyinya seperti ini. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. Kemudian setelah itu, ayat berfirman, yaitu permulaan halaman dalam mushaf. Oleh karena itu, Anda bisa membagi dari hingga إلى هل أتاك حديث موسى. kemudian hari berikutnya, Anda membagi berdasarkan makna. Anda bisa mulai dari تبدأ من هل أتاك حديث موسى sampai pada ayat علكم ولأنعامكم. berhenti di sini. Pada hari yang ketiga, mulai dari إذا جاءت الطامة الكبرى hingga selesai pada ayat. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Dengan seperti ini, Anda sudah melakukan pembagian berdasarkan makna. Mulai dari permulaan An-Naziyat, kemudian أتاك حديث موسى فإذا جاءت الطامة وتخ. dan selesai. Kenapa saya bilang kita harus membagi ayat-ayat Al-Quran berdasarkan makna? Kenapa? Ini membantu pemahaman Anda terhadap Al-Quran. Ini sangat indah. Dan dengan cara ini, dan rahasia ini, dan juga dengan izin Allah, seperti yang saya lakukan sendiri, Anda akan merasakan bahwa menghafal Al-Quran itu begitu mudah bagi Anda. Sahabatku, Syekh Ahmad, Iya. surat Al-Qadr, إنا أنزلناه في ليلة القدر. saya ingin sekali Anda membacanya dengan banyak qiraat. Sekarang Anda membaca dengan qiraat apa? Riwayat, semua riwayat Quran secara lengkap saya bisa. Silahkan dibaca. Surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, sekarang saya minta dengan menggunakan qiraat warsh. Inna anzalnahu fi
ليلة القدر. Baik. Sekarang dengan qiraat Bazi. Bazi dan Kunbul dari Ibnu Katsir. Ya. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Baik, Masya Allah. Tolong dilanjutkan. وما أدراك ما ليلة القدر. Ini tadi dengan qiraat Hafs. Hafs dari Asim. Ya. Coba dengan Wars. وما أدراك ما ليلة القدر. Masya Allah. Dengan qiraat Duri. وما أدريك ما ليلة القدر. Masya Allah. Sekarang tentang hukum tajwid pada ayat. إنا أنزلناه. Hamzah di sini, bagaimana hukumatnya? Mad jaiz munfasil dengan ukuran 4 atau 5 harokat. Masya Allah. خير من ألف شهر. Tanwin dan setelahnya mim. Adalah idgham kamil bigunah dan ukuran gunahnya adalah 2 harokat. Saya yakin semua orang yang di belakang kamera saat ini, kru saya, juga para syekh kami di sini sangat menikmati apa yang kita saksikan sekarang ini dan tetaplah mengucapkan Masya Allah. Dan inilah i'jaz Al-Quran, cahaya yang terang, akhir wahyu yang Allah turunkan kepada manusia terbaik, Nabi yang paling kita cintai, Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah juga memberkahi Anda, Syekh Ahmad. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا